شهد فندق أيمن بمدينة سيدي سليمان يوم الثلاثاء 24 مايو الجاري زيارة للتعاونية الاستشفائية الدولية وجمعية إيديسونتي اللذان يهتمان بتقريب العلاج للمرضى القصر والكلوي أو بما يعرف بالدياليز. هذه الزيارة والتي تهدف بالأساس إلى تقاسم الخبرات وأيضا من أجل تدارس إمكانية إخراج التجربة الفرنسية للوجود بإقليم مدينة سيدي سليمان للحد من معاناة المرضى بهذا الإقليم. هذا اللقاء الذي عرف مشاركة السيد مندوب الإقليمي للصحة طارق العروسي والسيد بدر ريان مدير قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة سيدي سليمان، ومن الجانب الفرنسي حضرت أيضا مديرة جمعية إيديسونتي ومدير تجاري بإفريقيا لمجموعة توت كاميون وممثل السفارة الفرنسية بالمغرب ومجموعة من فعالية المجتمع المدني. وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت السيدة آن فاليري بولي أن جمعية إيديسونتي تهدف بالأساس لنقل التجربة الفرنسية ولما لا تطبيقها بالإقليم، خصوصا وأنه بفرنسا تم الحد من معاناة مرضى القصور الكلوي باعتماد سياسة الاستشفاء القرب، عكس ذلك لا زال المرضى المغاربة يعانون في صمت. كما أوضحت كذلك أنهم منفتحون على مختلف الشراكات من أجل نسخ التجربة الفرنسية بإقليم مدينة سيدي سليمان. Avec nous maintenant Madame Anne Valérie Poulet de l'association Aide-Santé. Tout d'abord au nom de toute l'équipe de Talhat Al-Baghdad, on vous souhaite la bienvenue ici au Maroc et plus précisément à Sidi Slimane. Donc on souhaite savoir tout d'abord qu'est-ce qui vous représente cette visite ici au Maroc et à Sidi Slimane. Alors, on est tout simplement venu accompagner un projet d'un jeune entrepreneur, Medtrux, qui avait un projet de dialyse mobile au Maroc, une initiative. Et en fait, on est là pour l'accompagner avec notre expertise de 50 ans en dialyse en France, notamment motivée par la dialyse de proximité et la dialyse autonome. Donc, vous avez des patients jeunes, donc si on peut dupliquer ou adapter des expériences passées en France ou au Maroc, on sera les plus heureux, d'autant qu'on a des patients marocains qui traversent la Méditerranée, se retrouvent chez nous dans des situations de vie parfois difficiles et qu'on préférerait leur offrir, avec le concours des professionnels ici, une dialyse dans leur environnement et dans leur lieu de vie. Voilà nos motivations aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous pensez de faire des partenariats avec des associations dans la province de Sidi Slimane? Alors, on a découvert un petit peu dès ce matin l'organisation et les partenariats publics et associatifs, parfois privés aussi, du Maroc. Donc, il faut qu'on arrive à mieux appréhender comment vous fonctionnez. Et bien évidemment que nous, on est là pour transmettre et pas pour prendre une place. Donc, bien évidemment qu'on s'adaptera à votre modèle, à votre organisation pour transmettre à qui de droit, que ce soit les associations, les centres publics, les entreprises comme Medtrux ou autres. Voilà. Donc on est là pour s'inscrire dans un projet global de partenariat public-privé. D'accord. Et quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter dans cette expérience et surtout du traitement des cas de dialyse ici à Sidi Slimane? Alors je crois que ce qui nous a surtout motivés, c'est de savoir que de l'autre côté de la Méditerranée, les gens mouraient encore de la dialyse, alors que nous, en France, tout le monde y est soigné. Donc notre valeur ajoutée, c'est peut-être de présenter notre expérience, nos modèles organisationnels et capitaliser sur ces modèles pour voir ce qui permettrait au Maroc de traiter tous les patients et surtout ce à quoi on tient beaucoup, c'est la proximité du traitement pour maintenir leur qualité de vie et leur environnement, qu'ils restent à proximité de leur famille, qu'ils ne fassent pas des kilomètres pour se rendre à leur unité de traitement. On a vu qu'ici les routes étaient plus que difficiles. Et donc si on peut leur apporter le traitement à proximité de chez eux, c'est ce qui nous motive et surtout tous les soigner, notamment cette population jeune que vous avez. C'est assez bouleversant de voir qu'ici les patients n'ont pas l'offre de soins alors que de l'autre côté, ils sont extrêmement choyés. D'accord. Et par rapport à ce que vous savez très bien que maintenant, le service de proximité est devenu très très important. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit comparatif entre ici à Sidi Slimane et des régions là-bas en France? Alors nous, pour notre région Languedoc-Roussillon, je vais parler de celle-ci parce que c'est celle que je connais le mieux, on a des centres, je crois que le modèle est le même, des centres de santé, des centres de proximité, des centres régionaux et des CHU. J'ai cru comprendre que c'était la même chose. Donc quand vous êtes en Languedoc-Roussillon, vous avez un CHU à Montpellier. Et quand vous allez à Mende, vous êtes à 200 km, à 2 heures de route.
Et je pense que quand on est à Sidi Slimane, on est à peu près au même niveau pour Fès, puisqu'on a fait la route pour venir jusqu'ici, ou Rabat, et tout est tout à fait transposable en termes de distance. Donc on pourrait imaginer une unité de proximité ici qui répondrait à un vrai besoin et qui permettrait d'éviter aux patients d'aller même à Sidi Kassem ou à Fès. Voilà. D'accord, donc une autre fois on vous remercie de votre déclaration, Madame Anne-Valérie Boulet, et on vous souhaite une deuxième fois la bienvenue ici au Maroc. Merci pour votre accueil, merci beaucoup. Merci à vous. وفي تصريح حصري للسيد طارق العروسي المندوب الإقليمي للصحة بمدينة سيدي سليمان لميكروفون الحدث 24 أكد لنا وجاء تصريحه كالتالي. السيد طارق العروسي، شنو يمكن لكم تقولوا لنا على التجربة الفرنسية؟ كما لاحظ الجميع تجربة غنية. شنو يمكن لكم تقولوا لنا على التجربة اللي تخص مرض الدياليز؟ نعم، شكرا أستاذ على الاستضافة ديالنا. اللي غادي نقول قبل ما نهضروا على التجربه الفرنسيه نهضروا على الاطار اللي جات فيه، اللي هو واحد الاطار ديال اليوم علمي تواصلي بخصوص مرض الدياليز، التكفل به، التقنيات الحاليه، التقنيات القديمه، المنهجيات، الطرق، الاستراتيجيات، كل ما يخص. وكان يوم حافل وكان فيه واحد التبادل ديال الخبرات، وكان عندنا الكثير اللي يمكن لنا نعرفوه. التجربه الفرنسيه كما شفتوها معنا مع طريق المداخلات ديال الممثلين ديال لا كوبيراسيون اوسبيتاليير انترناسيونال ولا ديال جمعيه ادي اللي هي جمعيه ديال المتطوعين اللي تتكلفوا بالدياليز. الهدف ديالها غير مادي، بالاضافه الموضوع اللي طرح لنا السيد ممثل شركه تنتج المعدات المتنقله الطبيه بشتى الانواع ديالها. هي تجربة ناجحة بامتياز. صحيح فيها مجموعة ديال الأشياء اللي تتكيف أكثر مع المجتمع الفرنسي، ولكن هناك الكثير يمكن نستبطوه. يمكن لنا ننسقوا مع هاد الناس هادو، قد أبدوا واحد التواصل كبير ومستعدين باش أنهم يتعاونوا معنا على المستوى الوطني باش نخلقوا واحد التجربه اللي هي متلائمه مع الخصائص ديال المجتمع ديالنا المغربي، لكن الخصائص الماديه، الخصائص الاجتماعيه، الخصائص ديال البنيه التحتيه، باش نخرجوا بواحد المشروع اللي غنكيفوه مع الوطن ديالنا ونخرجوه للوجود اللي يستافدوا منه الرعايه ديال صاحب الجلاله. وهنا مازال هذه محطه اوليه، مازال محطات اخرى للنقاش باش نبلوروا واحد الموضوع، خصوصا وان هذا الشيء هذا تدخلوا فيه مجموعه من المتدخلين، ليست وزاره الصحه وحدها، ولكن مجموعه من الفاعلين الجمعويين، السلطات المحليه، وكل شيء كان حاضر اليوم وصفق على هذه المبادره اللي هي واللي فيها رائع ان اللي نظمها واللي خلق هذا الفضاء هذا وكان من الوراء ديالو هو مهاجر مغربي ولد سيدي سليمان، واللي حاول انه يجيب هذه التجربه هنايا ويحاول يلصق فيها باش نخرجوا بشي حاجه اللي هي جديده ما كاينش في البلاد. ان شاء الله غادي نتوفقوا وننتجوها. وشكرا. سي طارق العروسي، هل تظنون أنه يمكننا النسخ أو نقل التجربة الفرنسية بإقليم سيدي سليمان، ولا سيما كما تعرفوا بأن كاين بزاف ديال الخصائص اللي تدخل في هذا الإطار؟ هي لا يمكن نقلها كما جاءت، كما قلت هي تجربة اللي غيمكن لنا نعدلوا فيها ونقلوها ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نفكوا المشكل ديال القصور الكلوي اللي كل شيء يسمع عليه في الاقليم عندنا، واللي حاليا بوادر مستقبليه للحل ديال المشكل عبر مراكز ديال تصفيه الكلي اللي هي قيد الانشاء او قيد التجهيز، واللي في المستقبل القريب غادي نشوفوا مجموعه من الحلول اللي يستافدوا منها المواطنين. وهذه التجربه هذه والتبادل فيها عطاتنا واحد المجموعه الافاق جديده اللي يمكن لنا نزيدوا نغنيو بها ما تم انتاجه باش نوصلوا ان شاء الله لواحد الحل شامل، وهي اشياء يمكن ان تحقق خصها تضافر ديال الجهود واراده قويه ديال الجميع. وفي تصريح له بالمناسبة أكد مدير التجاري بإفريقيا لمجموعة توت كاميو أوغيل إيرفي أن مجموعته التي تهتم بالوحدات المتنقلة للعلاج مستعدة لدعم نسخ التجربة الفرنسية بالمغرب، كما أعطى نبذة عن الأمراض التي يمكن استعمال الوحدات المتنقلة لتقريب العلاج للمريض. Avec nous, monsieur Ogel Hervé, directeur commercial Afrique de Touton Camion. Bienvenue au Maroc et plus précisément à Sidi Slimane. Tout d'abord, monsieur Ogel, est-ce que vous pouvez nous donner une petite présentation de Touton Camion? Bien sûr, Touton Camion est une entreprise française. Nous avons été créés en 1936, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et nous sommes concepteurs, constructeurs d'unités mobiles.
Alors comme l'unité mobile, c'est un terme un peu pompeux pour exprimer ce qu'est un camion. Et nos camions sont dans les secteurs professionnels bien spécifiques, comme le médical, comme l'audiovisuel, comme l'événementiel et comme toute autre activité que l'on pourrait donc réaliser en camion pour aller vers les populations les plus excentrées, les plus éloignées des centres urbains. D'accord. Et à votre avis, monsieur Ogel, quelles sont les maladies qu'on peut soigner dans des unités mobiles? Alors dans les unités mobiles en camion, avant de soigner les maladies, on a toute une gamme de produits dans le dépistage. Voilà, donc pour déjà définir s'il y a pathologie ou pas. Alors on fait du dépistage de tuberculose, on fait du dépistage du diabète, on fait du dépistage de l'hypertension artérielle, on fait des dépistages du VIH, du dépistage de certains cancers comme le cancer du sein ou celui du col de l'utérus. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire des véhicules qui sont destinés au dépistage. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir faire des véhicules qui vont être dans le domaine du soin. Et là, tout en camion est capable de réaliser des hôpitaux complets clés en main. Nous avons déjà réalisé des hôpitaux complets clés en main. En particulier ici donc au Maroc, où nous avons il y a déjà maintenant 28 ans, nous avons réalisé un hôpital de campagne pour l'armée royale du Maroc. Nous réalisons beaucoup de véhicules dans le domaine de l'imagerie médicale, jusqu'au scanner, en passant par l'échographie, la mammographie, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous réalisons des blocs opératoires. Donc, et aux normes européennes des blocs opératoires. Et nous allons, j'espère en tout cas bientôt réaliser des véhicules de dialyse, voilà, pour favoriser donc les dialyses et pour aider les populations à se faire dialyser sans trop de contraintes derrière de mouvements, de déplacements, voilà. وفي تدخل السيد بدر ريان رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة سيدي سليمان أوضح للحدث 24 في تصريح له. السيد ريان بدر رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم سيدي سليمان. كنا وقفنا السيد ريان على التجربة الفرنسية، تجربة غنية من أجل محاربة داء القصور الكلوي. هل في نظركم يمكن نقل التجربة الفرنسية هنا بإقليم سيدي سليمان للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمغرب؟ شكرا. هو بالفعل التجربة الفرنسية تجربة مفيدة، خصوصا أنهم تقريبا بيناتنا واحد الفرق تقريبا ديال 20 عام، لأن حتى داء القصور الكلوي في المغرب تم اعتباره كداء يهدد الصحة، وبدأ الريجستر ناسيونال فيه، وداك الشيء كما قال السيد المندوب يلا 21 سنة مؤخرا. لكن بالنسبة خصوصا المرض ديال داء القصور الكلوي يجب التأكيد على أن عمالة إقليم سيدي سليمان قد ساهمت في الإنجاز ديال جوج ديال المشاريع، جوج ديال المراكز ديال تصفية الكيلي. واحد في سيدي السعيد يحيى راه تم انتهاء من الأشغال ديالو، راه في مرحلة التجهيز الآن، وكاين واحد في سيدي سليمان اللي راه منطلق حوالي دابا تقريبا 3 أشهر. هاد جوج ديال المراكز مباشرة من بعد الاكتمال ديال العمل ديالهم غادي يقدروا انهم يغطيو لينا واحد 80% ديال الحاجيات بالنسبة للمرضى ديال داء القصور الكلوي، علما ان كان اصلا التوفير ديال وسائل النقل ديال الناس ديال المرضى ديال القصور الكلوي اللي في سيدي سليمان كيتنقلوا للمركز الاستشفائي في سيدي قاسم، واللي في سيدي يحيى كيتنقلوا للمركز الاستشفائي في سيدي يحيى. كاين تم التفكير على انها تقرب منهم هذه الخدمات. الفكره مزيانه ان يكونوا وحدات متنقله باش نعالجوا ونزيدوا نساهموا ونوفروا خدمات القرب للمرضى القصور الكلوي ممتازه، ولكن ما نفكر فيه حنا لان خصنا جلسات مطوله مع السيد المدير، لان يجي خصني اولا نعرف المدى ديال الاحتياج للاقليم للاستثمار من هذا النوع. انا افكر بان التجربه ممكن ناخذها، ولكن ماشي ضروري غير للقصور الكلوي، يعني ممكن ناخذ هذه التجربه او هذه الوحدات المتنقله ونخدم بهم في امراض اخرى، يعني بتدخل باثولوجي. نقدر نشوف لو ديابيت يعني السكري، او نشوف بالنسبه للامراض ديال سرطان الثدي بالنسبه للعيالات او لشي حاجه، يعني لان عندي انا 2 سونتر اللي واصلين فيهم تقريبا 80% ديال التغطيه، اللي حاجه اللي ما كايناش بزاف ديال العملات والاقاليم. حتى اذا كنا بغينا نستثمروا يجب عقلنا هذه الاستثمارات. نمشي انا افضل على انني ناخذ باغ اكزومبل هذاك لو كاميون اللي فيه 5 ديال الليلي ونوفر فيه عدد ديال الخدمات الطبيه، بحيث انني نوفر الخدمه الصحيه في الاقليم كامل.
ما يمكنش نركز المجهودات ديالي كامله غير على مرض واحد، لحقاش حتى الناس الاخرين اللي مرض بالامراض الاخرى يستحقون منا هذيك الالتفاته. عموما هاد الاحتياجات وهاد الطريقه ديال الاستثمار سوف يتم اتخاذ القرار فيها مباشره، لان برمجنا جلسه مع السيد المندوب الاقليمي للصحه، ونحاولوا ما امكن اننا نخرجوا هذه التجربه لارض الواقع في الاقليم باش نكونوا سباقين لها على الصعيد الوطني. Shukran, c'est Ryan Badr. Shukran. Bonsoir tout le monde. Avec nous aujourd'hui Monsieur Anas Alilal, directeur de Metrux. On souhaite savoir Monsieur Anas le but de cette visite de l'association Aide et Santé. Bonsoir. Le but de cette rencontre, en fait, c'est une rencontre médicale. Et aujourd'hui, on a fait rencontrer une équipe médicale française, donc de l'association Aide, avec une équipe locale de la province de Sidi Qassem et de Sidi Slimane sur la thématique de la dialyse de proximité. L'objectif, c'était de travailler sur un transfert de compétences et de connaissances que nous avons acquis en France et apporter ces solutions et les transposer au contexte marocain et les adapter. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'au Maroc, il y a une situation critique où les patients qui ont besoin d'une dialyse doivent parcourir des longues distances, pour ceux qui ont la chance d'être inscrits dans un centre de dialyse, et d'autres sont sur des listes d'attente. Pour contrer cette problématique-là et trouver des solutions, nous avons organisé cette rencontre afin de partager et de voir les différentes possibilités. Donc effectivement aujourd'hui on travaille sur un projet d'une unité mobile de dialyse, donc c'est un camion qui va pouvoir aller au plus près des patients et leur proposer d'être pris en charge près de chez eux. Donc c'est le projet Metrux, et nous on propose donc aux acteurs de la santé, aux associations, aux cliniques, des outils de cartographie qui va leur aider à prendre la meilleure décision pour desservir des soins de proximité. Donc aujourd'hui c'est de la dialyse, qu'on travaille sur la dialyse. Demain on a notre projet sur des maladies cardiovasculaires, sur le diabète. Et j'espère Inch'Allah que le projet pilote sur lequel on travaille aujourd'hui, donc c'est la première rencontre qu'on organise pour amorcer le projet pilote, s'initiera à Sidi Slimane, parce que Sidi Slimane est dépourvu de centre de dialyse. Les gens de Sidi Slimane doivent aller jusqu'à Knetra, donc c'est à plus de 60 km. Et Inch'Allah, on leur évitera de faire ces longues distances et d'être pris en charge près de leur lieu de vie, que ce soit fait le droit ou la fait des communautés rurales, et leur faciliter le quotidien. D'accord. À votre avis, Monsieur Alilal, est-ce qu'on pourra apporter cette expérience française ici, surtout dans la province de Sidi Slimane, sachant qu'à Sidi Slimane, il n'y a aucun centre de dialyse? C'est une bonne question. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on est venu, on s'est dit qu'on n'allait pas copier-coller ce qu'on sait faire en France et venir le déployer au Maroc. On est là pour justement étudier des solutions adaptées au contexte marocain. Et aujourd'hui, le fruit de cette rencontre va nous permettre d'élaborer un plan d'action et de créer un groupe de travail. Et justement, Metrux est là pour faciliter ce travail-là, d'étudier les solutions adéquates. Parce que c'est vrai qu'en France, nous, on a la dialyse à domicile, mais aujourd'hui au Maroc, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisable pour différentes raisons. Mais l'alternative, c'est des unités mobiles ou des unités satellites qu'on pourra construire ou déployer dans les communes rurales. Donc par ma double culture franco-marocain et originaire de Sidi Slimane, j'arrive à comprendre le contexte marocain que je connais. Je fais beaucoup de travail de terrain, que ce soit les rencontres avec les patients, l'association ALDAC, que ce soit le travail avec le délégué provincial. Et ensuite, quand je rentre à Montpellier, je rencontre aussi l'association Aide, et on fait des débriefings, des réunions de travail. Et Inch'Allah, par la suite, il y aura d'autres missions, c'est-à-dire que des infirmiers, des techniciens, des ingénieurs vont venir au Maroc pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, accompagner la province de Sidi Slimane à ouvrir un centre de dialyse sur différentes problématiques. Donc on a une approche vraiment de se dire qu'on va trouver la solution marocaine pour le Maroc. D'accord. Donc au nom de toute l'équipe de l'Haddad 24, on vous remercie de tout ce que vous faites pour votre ville natale Sidi Slimane, et on souhaite vous rencontrer ultérieurement, Monsieur Anas Alilal. Merci à vous.